وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور حجت قائم آل محمد۔ ماشاءاللہ مجمع کثیر تعداد میں تشریف فرمائے، جن کے دلوں میں آل محمد کا جتنا مقام بلند ہو اتنی بلند صلوات پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اتاکم الرسول فخذوہ۔ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ ہاتھ لا کے چاڑ نہ لیں۔ اچھا، اجازت ہے جی، بات شروع کی جائے۔ سب سے پہلے آج کے صفحہ انتظار، صفحہ معرفت، صفحہ عرفان اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں حضور سرکار حجت خدا اجل اللہ تعالی فرجہ کے کہ جو صاحب العصر والزمان بھی ہیں، خلیفۃ الرحمن بھی ہیں، شریک القرآن بھی ہیں، یوں کیوں نہ کہوں کہ جن کے انتظار میں کائنات کی سانس سے رواں دواں ہیں، جناب عیسیٰ افلاک پر اور جناب خضر آب لہروں کی نقابیں اڑے ہوئے چشمہ بری ہیں۔ وہ میرے آقا، میرے مولا، فرزند ابو طالب، فرزند رسول، فرزند علی، فرزند حسین اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائیں اور کائنات کے ہر بے ضمیر کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے سمجھائیں کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ بہت مہربانی، بڑی نوازش۔ وقت مختصر ہے، میرا اپنا گھر ہے۔ مجھے زیادہ دیر آپ کی خدمت میں حاضر نہیں رہنا۔ دعائے بحق بیمار کربلا کے صدقہ سید عابد علی گیلانی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، مالک ان کا شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ اجازت ہے جی، بات کریں تھوڑی سی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، جو میرا رسول دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کیا دے، فرمایا جو بھی دے اسے لے لو۔ مجھے بڑی جلدی گفتگو کرنی ہے نیاز حسین، اس انتظار میں نہ رہیے گا کہ پتہ نہیں کتنی لمبی تمہید پڑھوں گا، نہیں اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ میرے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والے تشریف فرمائیں۔ اللہ نے فرما دیا، جو میرا رسول دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اب کائنات کے نبیوں کے سلطان نے اپنی ظاہراً 63 سالہ زندگی میں کیا کیا دیا ہے وہ میں اس تھوڑے سے وقت میں تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، میرے اپنے وطن کے، میرے اپنے گھر کے، اپنے شہر کے سارے میرے بزرگ میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ بزرگوں کو واقعہ یاد ہے، دہرانا میں نے، نیاز حسین تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا۔ عیسائی آئے تھے کائنات کے نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں۔ جی ہیں، سلامت رہیں جو پہلے پہنچ گئے ہیں۔ اور آگے کہنے لگے تھے، سرکار آپ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، تو ہمیں ذرا بتا دیجئے کہ یہ اللہ کون ہے، یہ اللہ کیسا ہے، آپ نبی کیسے ہیں؟ کائنات کے نبیوں کے سلطان نے تاریخ بتاتی ہے، قرآن بھی پڑھا تھا، بے توجہ، قرآن بھی پڑھا تھا اور دلیلیں بھی دی تھی۔ وہ واپس چلے گئے تھے اور ان کے جانے کے بعد
असहाब इकट्ठे होके आए थे और आके कहने लगे थे सरकार हमारी जान आप पर कुर्बान हो, हमें ज़रा बता दीजिए कि ईसाई आए थे मान गए? कायनात के नबियों के सुल्तान ने फरमाया नहीं, वो नहीं माने। सरकार आपने कुरान सुनाना था। सरकार ने फरमाया वो तो सुनाया है। सरकार फिर भी नहीं माने। सरकार ने फरमाया नहीं माने। सरकार आप क्या होगा? फरमाया आप मुबाहला होगा। मैंने कहा जमादी उसानी का महीना है, पूरे इस महीने में आपने मुझसे सुनी है न्याज़ हुसैन, थोड़ा सा बेदार रहना। वाक़या पुराना है, नतीजा आज यहाँ पे नया दे के जाऊँगा, न्याज़ हुसैन थोड़ा सा बेदार रहिएगा। फरमाया वो मुबाहला होगा। अब चूँकि ये लफ्ज़ नया था मुबाहला, तो वो परेशान हो गए, कहने लगे सरकार वो मुबाहला क्या होता है? कायनात के नबियों के सुल्तान फरमाते हैं मुबाहला ये होगा, कल वो अपने सच्चे लेके आएंगे, हम अपने सच्चे लेके जाएंगे मैदान में खड़े होके हाथ बुलंद करके बद्दुआ करेंगे, जो झूठा होगा अल्लाह उस पे लानत कर देगा। न्याज़ हुसैन जुमला अब मेरा ज़ाया हो गया तो फिर अल्लाह जाने कौन से बंदे हैं जो इतनी तफसीलन बात सुनने के बाद भी हाथ ना उठा सकें। कायनात के नबियों के सुल्तान ने फरमाया कल वो अपने सच्चे लेके जाएंगे, हम अपने सच्चे लेके जाएंगे मैदान में, हाथ उठाएंगे, हाथ उठा के दुआ करेंगे, जो सच्चा होगा अल्लाह उसको रहमत कर देगा, जो झूठा होगा अल्लाह उस पर लानत कर देगा। बस ये बात सुननी थी कि सारी ज़िंदगी मैदान के नाम से परेशान होने वाले बड़े मुतमईन तरीके से कहते सरकार ठीक है फिर कल हम भी साथ चलेंगे। जो पीछे रह गए यार आपकी अपनी मर्जी है न्याज़ हुसैन, फज़ाइल पढ़ना या अली, ठीक है सरकार कल हम भी चलेंगे। यूं क्यों ना कहूं कि बस रात अली बादशाह के नाम के इत्तकाफ में गुजर गई। सुबह के सूरज ने अपनी खबीदा आंखों से पलके हटा के सलमान के चेहरे की ज़ियारत करके कहा या अली मदद। अली अली करने वाले बैठे हो, न्याज़ हुसैन थोड़ा सा मेरा साथ दो, जिनके अकीदे अपने अपने थोड़े से बुलंद करो तो मैं एक लफ्ज़ में बात मुकम्मल कर दूं। मैंने कहा कि सुबह के सूरज ने अपनी खबीदा आंखों से पलके हटा के सलमान के चेहरे की ज़ियारत करके कह दिया या अली मदद, कि उसके बाद नमाज के पीछे नमाज हो गई। आपकी अपनी मर्जी है यार, आपकी अपनी मर्जी है, नमाज के पीछे नमाज हो गई। कायनात के नबियों के सुल्तान नमाज पढ़ाने के बाद घर गए, अल्लाह और अपने मुंतखब किए हुए सच्चों को साथ लिया, दरवाज़ा खोला कि दरवाजे पे बड़े बड़े अपने आप को सादिक और अमीन समझने वाले इकट्ठे होकर खड़े थे। न्याज़ हुसैन अशारा समझिएगा, जब सामने उनको देखा ना कायनात के नबियों के सुल्तान उनके चेहरे की तरफ देख के कहते तुम किधर, तुम किधर? सरकार आपने ही तो फरमाया है कल सच्चों ने जाना है, हम आपके साथ आ गए हैं। कायनात के नबियों के सुल्तान ने फरमाया था न्याज़ हुसैन बेदार हो के अब जुमला सुनना, मेरा जुमला ज़ाया ना करना। कायनात के नबियों के सुल्तान ने फरमाया था ये उस वहदा उला शरीक की सच्चाई की बात है और उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए मेरी ज़हरा से सच्चा कोई नहीं। क्या कहने जी हैं, हाथ बुलंद हुए हैं, मिल के बोलो हैदरी। आखिरी जुमला फजाइल का और मैं मिंबर किबला के हवाले करने लगा हूँ। और इस जुमले के बाद मैं बंदा देखना चाहता हूँ सप्तान भाई मूनशाह जी के मानने वाला भी अली बादशाह का हो, फिर हाथ उठा के आले मोहम्मद से खैरात ना मांगे। और जो सुबह से लेके अभी तक अपने हाथ उठा के आले मोहम्मद से खैरात नहीं मांग सके ना, मैं सैयद यहाँ पे वादा नहीं दावा कर रहा हूँ कि इस जुमले के बाद अगर उन बंदों के हाथ नीचे रह जाएं तो मैंने आले मोहम्मद से खैरात ही नहीं मांगी। कायनात के नबियों के सुल्तान ने फरमा दिया था कि ये उस वहदा उला शरीक की सच्चाई की बात है और उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए मेरी ज़हरा से सच्चा कोई नहीं, उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए मेरे अली से सच्चा कोई नहीं, उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए मेरे हसन से सच्चा कोई नहीं, उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए मेरे हुसैन से सच्चा कोई नहीं। अल्लाह जाने कौन सा बंदा है जो पढ़े भी अली उन वली अल्लाह फिर आले मोहम्मद से हाथ उठा के खैरात ना मांगे। कायनात के नबियों के सुल्तान ने आदम की पहली सांस से लेके आखिरी आदमी की आखिरी हिचकी तक हर बंदे को यह समझा दिया था कि जो भी अल्लाह और मोहम्मद के मुंतखब किए हुए सच्चों को गलती पे साबित करने की कोशिश करे उस पे कल भी लानत थी, आज भी लानत है। बोलो बोलो अली लाल कलंदर। हज़रत मोहतरम 12 और 13 शबान की दरमियानी शब शाकुर में जश्न पाक होगा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम